من این خیلی نمیمانم. فهمیدگیر هر دوی تو. بچه جان فهمیدگیر هر دوی تو. بچه جان لبای رئیس. فاروق جون در کجا هستی ها؟ نو از کارخونه بر اومدم. من تو رو در پیش یشان انتظارم. حوض میویم رئیس. به خروجه بودم در کار. مبلغ زیاد در کار می شود. برای جراحی کردن مغز سرش. باید دو نقشه بکشیم. یک مشکی نولایست فراخ. من زنی تو رو از خود میکنم. دفعه اوچا جان بخشش من نمیتونم. متاسفانه من قوای برق شما را میبرم. بخشش اوچا جان. مورم فهمید مورم جنگ میتونن بالا شکایت های ملش اوچا جان. فاروق سازی خوبی تینجی؟ اوه خدا را شکر شما خوبین تینجین. میشه و رحمه راستی اکا جون همین پای افضالم تعمیر طلب شده. اکا اگر امکانیت باشد کمتر مبلغ روی میکردی؟ من این خیلی نمیمانم. بچه جان فهمیدگیر هر دوی تو. بچه جان فهمیدگیر هر دوی تو. بچه جان نفشان ایمان حروم. احمق تو هستی. تو تنها برای یک دو روز عیش و عشرت بودی و خلاص. یک مشکی بهترش که به خارجه می بردیم. برای جراحی هم مبلغ زیاد در کار. فهمیدم صبر کن گوش کن. اگر تو یک مراتب روح افتاده شده باشی مادرت 100 مراتب روح افتاده شده است. کلیم همین پای افضالم تعمیر طلب شده. اکا اگر امکانیت باشد کمتر مبلغ روی میکردی؟ اوه بهترین برادر خونه و در اخشو کدای کو. اوه شکری خدا. شهر رو بین. بهترین ایجا تمام شهر میتوه. بله بله بهترین. بیا شادی خونه رفتیم. بیا خوب رفتیم. خونه گذاریم. بیا گذار و اوه اومدی فاروق جان. السلام بیا مادر جانی جانی اوچه من. اومدی. فرشته زندگی من.
خوش آمدی خوش آمدی رحمت سازه مادر جون دروی خونه بیو خونه دروی. گذاریم شادی جون بیو مرحمت کن شادی مرحمت رفتیم گذار شادی جون بهترین تعمیر خوب کرده السلام چای دم کردی خیلی چای دم کرده شده گرفته است، بیو خوب شده است. گذار شادی جون مرحمت گذار برادر لبای دوستم تو خیلی خوشبخت هستی با کدوم خاطر برای آنکه تو صاحبی چنین مادری مهربان و صاحبی همسری خوب هستی انشاءالله خداوند با تو هم این روزها رو نصیب میکنه گذار شین مرحمت او دوستم شین بسم الله الرحمن خیر خیریتی قدم ده فکلی بالا خوش آمدی سلامت باشی خوش آمدن بچه ها خوش آمدن اوچا جون بیو من میپرتم نه اوچا جون بیو تو بیو من روزی که من پرتم اوچا هستم جون خودم میپرتویم شینید با حضور شینید خب بیو یاردم نه کنم نه اوچا نه من جون خودم میپرتویم نه خود در پیش همین بیا دو اوچا بچه جون نازنین من یک دسترخوان خودم پرتوفته نتونم خوش آمدید مادر جون، بچه یگو چی جان در و کار اوچا نبود. کور بروتون رحمت چخیر اوچا جون رحمت اوچا جون کلین او کلین لبای خاله جان بیا کنی کلین جون چوی دم کلین کرده هم بیا تین. کلین خوب شده جون است، خوب خوش شده. آمدن خوش آمدن دیگه اما خوب خاله جون رحمت بچه جون رحمت بیا کلین جون چوجا چه بدرینه فرق جون چوی کشقتی جورت گرفتن گیر ای زنده باشی اوچا زنده باشی خوش آمدید بچه سلامت جون باشی خوش جون، آمدید سلامت باشی کلین لبای خاله جان چیکار کردی بچه جون قندای تیار کردی ها کردم فرق جون قطی جورش آمده است خاله جان برای بچه هایتان چی تیار کنیم؟ کم ترک کارتشکا بریون کن مایلش حاضر خوش آمدن کنی گیرید بچه ها گیرید یا بسم الله مرحمت دوستم خوش آمدید گیرید رحمت چای خوب شده است بله دیگه همه خوب است زندگی میشه خوب است رحمت همه نغز شکر است بوری همین زندگی گشتیم اوچا جونی من ندیدی بله. دنیای من است بله بهترین اوه بدرالدین لبای بدرالدین جون که فاروق سازی خوبی تینجی اوه خدا را شکر شما خوبین تینجین میشه و رحمت راستی اکا جون همین پای افضلم تعمیر طلب شده اکا اگر امکانیت باشد کمتر مبلغ روی میکردی نه انشاءالله خودم آورده میرسونم به تشویش ما لحظه رحمت اکا خوب بدرالدین یا برادر است اوه پدر جان مادر جان اگر شما زنده می بوده شاید من با همین حال نمی زدم ممکن امروز با مثل دیگران زندگی خوب داشتم یا بسم الله کار کردن در کار کنی اوچا بچه جون ها تشویش زیک کشیدن یگم چی نشده. در کار نبود نوشی جانتان یگام جای تشویش شویش نیست بچه جان گیرید اوشی جانتان گیرید خوش آمدن نگفتم اوچای من از من دیده تو رو بیشتر دوست میدارم برای مادر همه فرزندش یک است کنی زنده باشی نوشی اوچا. جانتان مرحمت گیرید زنده باشی اوچا خیر مرحمت دوستم رحمت سلاد بگی
اوچا جون جانم چی؟ من رفته خوب میشوم زیرا پگاه کارهای بسیاری دارم اگر اجازه دهید مایلش بچه‌م شبیدم مایل اوچا جون دورات فراموش نکن حتما شب خوش اوچا مایل به تو Assalom. سلام همون دوری مرا تیار کرده بیار Hozir. Marhamat. Xudo shifo dehad. Фарух, لبای чаро мо фарзанддор намешавем? Бубин, солҳо мегузарад, рӯзҳо гузашта истодааст, аммо мо фарзанддор намешавем. дар кӯча занҳоро мебинам, ки бо кӯдакҳояшон бозӣ мекунанд. маро ҳавасам меояд. ростӣ дар назди ҳамсояҳо шарм медорам. намедонам чӣ кор кунам. охир зиқ нашава ҳамаш аз тақдиру насиб вобастагӣ дорад иншоаллоҳ худованд хоста бошад мешавад худат шоҳид ҳастӣ ки духтур гуфт фарзанддор мешавед лек ту то охир ҳамин дороҳоятро истеъмол кун иншоаллоҳ соҳиби фарзанд мешавем фақат сабр кун сабр фарух, аз шумо як чизро пурсам? гап зан агар мабодо ман фарзанддор нашавам, шумо маро мепартоед? ин фикрҳои хому хаторо аз куҷо дар сарат ҷо кардӣ ман ҳеҷ гоҳ туро партофтанӣ ва хиёнат карданӣ нестам ту низ ваъда деҳ маро намепартоӣ ва дар ман хиёнат намекунӣ не, ҳеҷ вақт. ба номи худованди пок, ба шири поки модарам ва ба дуои падарам туро ҳеҷ гоҳ тарк намесозам. ташаккур ноилоист фарух ман зани туро аз худ мекунам хонаатро вайрон мекунам коре мекунам ки ту аз ақлат бегона шавӣ о бадриддин бадриддин о бадриддин лаба ака мондавои кор нағзи хубӣ шукр акаҷон биё меҳнатам меҳнат кор кардеси бадриддин ҳо акаҷон ҳами ҳоли мардикора медонем ку ношукрӣ накун нони ҳалола ҳар кас ба даст гирифта оварда хӯрдан наметавонад бале бале муҳимаш кор бошад ҳама ин чиз як вақти муайяни худашро дорад додар гап нест акаҷон ман ҳамон пули гуфтагита овардам ташаккури зиёд акаҷон ҳазор коро раҳмат такан майли акаҷон ту додарӣ додар гап нест акаҷон ҳазор раҳмат ҳанот ба худо барори кор боше ака худоро шукр худоё худовандо
бандагонатро дар паноҳат нигаҳбон шав. аз ин ҷумла фарзанди ман Фаррухҷонро ҳам дар паноҳат нигаҳбон шав. аз даргоҳат барояш як писараки нозанинро ато кун, хонаашро обод кун, пеши корашро кушода кун. ҳар орзуи ҳавасе ки дорад ба орзуу мақсадаш бирасон. ӯро дар паноҳат худат нигаҳбон шад. Омин. Аллоҳу акбар. хонаи 128. соҳибхона бо ҳамин рӯзон нестан чӣ? соҳибхона. салом алайкум бачаҷон. Салом алайкум. шуморо мумкин? Ҳозир, ҳозир. созед бачаҷон хубе? Салом алайкум. мо айкоркунои барқ пули моҳонаи шумо. бале. 145 сомонӣ. бале бале бачаҷон. Майдаш писараму пули писарам нест дар хона. охи очаҷон, дуюм бора ма дари хонаи шумо меом мегӯи ки писарам нест. моро ай боло ҷанг мекунам. бояд ман ин моҳ барам бисупорам пули шуморо очаҷон. фикри морам кунед коргарора. Майдаш писарам, ман писарам ки омад ман пули шумо гирифтам мемонам. идофа очаҷон бахшиш ман наметонам. мутаассифона ман қувваи барқи шуморо мебарам. бахшиш очаҷон. морам фаҳмед морам ҷанг мекунам ай боло шикоятай. майлаш очаҷон. бахшиш. майлаш. биё ки бародар. салом алайкум. салом алайкум дӯстам. чӣ хел хуб ҳастӣ, нағз ҳастӣ? марҳамат гузар. чо кардӣ бо чӣ бехабе насрини? хуш омадӣ. дӯстамо Фаррух аст ку? хоб. соҳиби ин қадар хона, пул, мол, соҳиби як ҳамсари зебо шудааст. медонӣ, ман бояд зани ӯро айхид кунам. барои ку нақшара тов додан дар кун. фаҳмидӣ? гӯш кун. ман як нақша кашида зани ӯро бояд роми худам кунам. ту хун надорӣ кудаи коро. вале барои ин нақшаи хуб дар кор. гӯш ки биши я сата бизанем, қӯшоро вабше тарос мекунем, нақшара баъд мекашем. охи чӣ ягон гапшай? раст мегӯӣ бародар. чӣ бо мо дурӯғ мегем? пешхизмат. очаҷон. очаҷон. лаббай ҷони очаш. салом алайкум. салом алайкум. хуб омадӣ Фаррухҷон? очаҷон омадам. ман ҳамон маҳсулотҳои гуфтагита овардам. оча худо ба шукр, ҳазорон бор шукр. зинда бош оча. келин? лабай холаҷон. биё худам мебарам оча. биё. не бачам, келин мебарад. шавҳарат маҳсулот овардааст. биё хона дароем бачаҷон. биё дар ҳавлӣ шинем оча. биё. гулора об монден оча. камтарак ҳамин гулҳои об монда. хай канишин, оча бача иқqa суҳбат кунем кани. чӣ кору бор? саломатӣ чӣ хел саломатӣ? мешад оча шукр. шумо чӣ хелен оча? мешад бачам, худоро шукр. ҳамин ки ту нағз бошӣ бачам, манам нағз. чӣ гапай ҳамсояҳо гуфтанд ки пули барқ омадай доду бедодӣ карде? не, ҷанҷол накардем. беҳад бачаи нағз фаҳмондам рафт. ягон чӣ нагуфт? не, ягон чӣ нагуфт. барқа хомӯш мекунам гуфт, неки накард. хай бачаи иншоаллоҳ нағз. меспоримаш. иншоаллоҳ меспоримаш. зиқ нашав ҷони оча. инам кори гузаранда мегузарад. ҳо очаҷон. дуо кунед ама чӣ мегзарад. хай оча. шумо корту накунед, ман либосҳоямро иваз кунам. майлаш. келин? о келин! лабай холаҷон. либосҳои шавҳарата тайёр кун. майлаш. Фаррух! о Фаррух! лаббай. ассалому алайкум очаҷон. ассалому Нағзаи алайкум. хубе? биё Саломатитон шодиҷон, хуб? хуб ҳастӣ? тинҷ Меша ҳастӣ? шикар. ин Фаррух аз ан зане будам шотам тамом шид. гуфтум хона шабрам яке ҳамҷо боша. фаррух навакак ба куҷое баромада рафт. хай ҳеҷ гап не бачам, фаҳмам. хонаи мо хонаи шумо. фаҳмо. гузаршин бачам. Ғамтон ҳозир наметон. мебиёяд Фаррух. не шин. ҳозир Майлаш, хоб, мебиёяд. хоб.
لبای شودی جان انگوری باقی خودم خورده ایستا حوزی فرخ جان میبیوید به ملال آش شود یک روز نه یک روز تو رو میخواد بکنم